babae, giayo ka na sa imong sakit. Amen! Ano mo sige, praise the Lord? Giayo na siya sa iyang sakit. Nga mo naabot sa iyang huna-huna. Nga iyang ituuhan, nahikap lang nako ang sentence sa damit sa Ginoo. Maayo nako. Mga isip ko, naabot sa iyang huna-huna, iyang gituuhan, ang Ginoo, nga mo'y muayo sa iyang sakit. Mga isip ko, nahitabo mami man. Amen! Ingon pa man, atong basahon mga isip ko. Diri man mga siya sa Biblia, Mateo Kapitulo 9, versikulo 20 nga sa sunahan. Unya usa ka babae nga gitalinukan. Sulod sa napulog duha ka tuig. Napulog duha ka tuig. Bot pasabot 12. Amen? Bot pasabot napulog duha ka tuig. 12 ka tuig. Yang antos. No? Napulog duha ka tuig. Mindool sa loyo ni Jesus og minghikap. Gihikap niya ang tisis sa iyang dibdib. Kaya ingon man siya sa iyang kaugalingon. Kung mahikap lamang, makahikap lamang ako sa iyang dibdib, mamaayo gayon ako. Amen?